जिन जान पाकिस्तान जी, कल मंगल आपने मिस नहीं करना। हाँ, अडियाला जेल, उसके बाहर इमरान खान की बहनों के साथ, इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार आप पर लाजिम है। आपकी खातिर वो कैद काट रहा है, ये सोचकर कि एक आदमी हमारी वजह से सेलिब्रिटी होते हुए, दुनिया का सेलिब्रिटी, वो मेरी जुबान अटक रही है, तो वो है वो। अगर वो यार आपकी खातिर जेल काट रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वहां जाते हुए कुछ नहीं होता, ये अब कुछ नहीं कर सकते। इनको खुसरा कर दिया है उस दिन पहली मंगल ने, दूसरी मंगल ने और ज्यादा कर दिया। ये तीसरी मंगल हो सकता है इसे इनको रोड के ले जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए, गोली क्यों चलाई हूं? जिन जान पाकिस्तान जी, अब डू एंड डाई, और कोई मसला नहीं है बीच में। आपको निकलना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी कौम होने का सबूत देना पड़ेगा कि आप एक गयूर, गैरतमंद और बाशरम लोग हैं। अल्लाह ताला आपको और हौसला अफजाई आपकी करे, मैं भी कर रहा हूं, मेरा अल्लाह ताला भी आपको सब्र जमील अता करे। जिन जान पाकिस्तान जी, ये कितनी देर तक जुल्म चलेगा? अब खत्म हो गया होगा। ये जलसा कर दिया ना उसने, अब कोहाट में भी जलसा है। आप देखिएगा क्या तूफान आता है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। जिन जान पाकिस्तान जी, आप एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, अपने घरों से निकलना है और यकजहती का इजहार करना है। आपने कर दिया, अल्लाह की कसम आप विन करेंगे। कोई सूरत है ही नहीं ऐसी, क्योंकि ये कहां से क्या करेंगे? आप पर गोली चलाएंगे? सोचे भी ना, गोली चल गई जो चलनी थी। अब ये चलाकर दिखाएं, अगर अपने बाप के बेटे हैं तो कोई भी नहीं चलाएगा। ये सिर्फ बकवास करना जानते हैं। हर कोई आता है, वो फैसल वाडा, वो भी बकवास करता है आते ही। वो तारड़ है, वो भी बकवास करता है। और एंकर जो हैं, वो जो महीने वाले हैं, लिफाफों वाले, वो भी यही गिरदान है उनकी। जिन जान पाकिस्तान जी, अब पाकिस्तान आजाद हो चुका है। अब आपके ज़हनों में अल्लाह ताला ने आजादी आपके ज़हनों में आ चुकी है कि आजाद होना है हमने, तो आजाद होगे। जिन जान पाकिस्तान जी, हर शायद अल्लाह ताला दी रहमत के सदके पलटा खा जाएगी। तो चुप करके अल्लाह देखो तो बाहर निकलो, एहो ही आजादी की। पंजाब वाले भी अल्लाह ताला दी रहमत के सदके होने तैयार है ने, इंशाल्लाह भी निकलणगे। जे निकल आए तो खेड ही खत्म हो जाएगी सारी। यह तो पक्की गल है जिन जान पाकिस्तान जी। हाले तक पंजाब जागया नहीं, सुता है, क्योंकि दहशत ही इन्नी कपाई है इस खच कवीन ने। कदी हैलमेट लैंदी है, कदी बसंत दे झाके करांदी है अवाम नू। देखो ना कि ध्यान हट जाए, सानिया भुल जान मुरीद के आला लोकी। किथों भुल नहीं? गोली क्यों चलाई है? बीबी है दस, खंजीर दी है बची है, गोली क्यों चलाई हूं? देख तेरा हाल की कर दी है अवाम। अनौत तू कहन टुर पई है कि मैं अनौत कहती हूं कि मैं मुलवस नहीं हूं, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। कौन कर गए ने? या कोई खलाई मखलूक आई सी? बादी है पुतरे, हुण कीता ही तो मुकरनी क्यों है? बहादुर बन, शेरनी बन। हाँ, शेर तो बेशुमार है ने, शेरनी कोई नहीं की, शेरनी बन जा ताकि कोई शेरा नू जन्म देंदी रवे तू। बदी है पुतरे, बदकार औरतें, पाकिस्तान बर्बाद करता तुसी बदकारो।
आसफ मनीर तू कुछ गैरत खा जा, मैं तेन कहना ही बार बार ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਫੱਟਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਿਸ ਫੱਟੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਫੱਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ। DIGSP ਆ ਰਹੇ ਬਦਕਾਰ ਲੋਗੋ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਕਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਬਗੈਰਤੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਣਾ, ਗਿੱਦੜ ਬੱਬਕੀਆਂ ਕਰ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੈ کہ کسی صورت میں ہمیں نہیں قبول۔ سہیل افریدی اگلے نے کیسا ٹھوکیا تو وزیر اعلیٰ بن گیا، اس تو بعد جلسے دیکھ کیسے کیسے کر رہے ہو۔ روک سکو تو روک لو، اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو نا تو روک کے دکھاؤ، تو ہمیں بھی پتا چلے کہ تم زوروں میں ہو۔ یہ تو تمہارے ساتھ ہے چند لوگ، جب وہ منہ موڑیں گے تو دیکھنا تم اپنے آپ تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ کسی کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آرمی تمہارا احتساب لے گی، احتساب کرے گی، حساب لے گی تم سے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ تم نے نہیں لیا فیض حمید سے، اور بھی کئیوں کو تم نے سزا دی ہے، آرمی کے آفیسروں کو۔ تو تمہاری باری بھی آنی ہے نا۔ مکافات عمل ہے، تم نے نہیں کیا برا، یہ تمہارا باپ کر گیا قبر سے نکل کے آ کے۔ 9 مئی کا واقعہ کس نے کیا ہے؟ تم نے کیا ہے، بدکار آدمی تم نے کیا ہے۔ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ تمہاری پلاننگ تھی، کچ کوین کے ساتھ مل کر، اس کے باپ کے ساتھ مل کر، اس کے چاچے بغیرت چور لیلے سے مل کر۔ تلوے چاٹے ہیں نا تم نے ان کے، پہلے وہ تمہارے چاٹتے تھے یہ ایکسٹینشن کی خاطر۔ جا لانتی آدمی، بغیرت آدمی، کیا معاہدہ کیا عمران خان مائنس؟ اور تم پاگل دا پتر ہے، عمران خان مائنس کرن ٹریا ہے۔ تیریاں 7 نسلاں بھی آ جان نا، عمران خان مائنس نہیں ہوندا۔ ذہن چ رکھیو، دے نال اللہ دی ذات دی طاقت ہے۔ تو ہے جڑی طاقت لئی پھر رہا نا، اے تیری ٹوئی چ وڑ جانی ہے۔ یاد رکھی، پچھواڑے میں گھس جائے گی بےغیرت آدمی، بے شرم، اوپر سے وہ بے شرم عورت۔ کیا گٹھ جوڑ ہے تمہارا؟ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔